7:02 p.m. April 18, 2024, 4,000 plus Travelog sa Night, April 18, 2024, Mabini Next Day Part 1, Evening Mission Series, Mabini Vlog. Kaano lang kung una guys. Karon pa nagluto og kanon sa kulbal. So bahaw ni yung kanon guys ha. Una-una lang ko kaon kay dili pa kay super gutom. Kaon man kog pan ganiha di ba? Unom ko siya kanon. Unom ka tinidor. Kanton halang contain for this. Alright. Upat ka tinidor. Isa kutsara. Walo ka buktila. By the way,
Good night, sweet dreams. Kita sa mga natin ito for Happy Thursday, Ads.